Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesihatan yang berpanjangan, kesihatan, kesejahteraan dan keafiatan sekarang ini. Alhamdulillah juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan syukur dan puji karena telah memberikan kepada kita dalam keadaan yang sebegini rupa boleh menjalankan ibadah-ibadah di dalam negara ataupun di dalam keadaan yang semacam ini. Sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, 2-3 hari lagi kita akan sambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ini adalah merupakan satu hari yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan hari yang dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Jadi bila tibanya Maulidur Rasul, kebanyakan majlis-majlis yang diadakan adalah sepertinya diadakan majlis perarakan, majlis berselawat dan sebagainya. Tetapi buat masa ketika ini kita masih lagi dalam COVID-19, kita masih lagi dalam PKPB, kita tidak boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut. Tetapi kita boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda selawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai tanda cinta dan sayang kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu sayang? Kenapa kita perlu cintakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pejuang, adalah pembawa agama Islam yang harmoni ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk mengembangkan agama Islam, maka penduduk-penduduk Taif ini adalah penduduk-penduduk yang kasar dan selalu memarahi antara satu sama lain, dan pada masa yang sama telah melontarkan batu-batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sakit, Rasulullah berdarah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa marah dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama datangnya para malaikat bertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu aku musnahkan negara Taif ini? Tetapi Rasulullah sallallahu menyatakan kepada malaikat, mengatakan tak perlu untuk menghapuskan Taif ini, karena sekiranya dihapuskan maka sudah pasti tidak ada orang yang akan memasuki Islam. Dan kita mengharapkan, Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar penduduk-penduduk Taif pada suatu masa akan datang, iaitu cucu-cucu, cici-cici mereka akan memasuki agama Islam ini, akan berkembangkan agama Islam ini. Dan inilah pengorbanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatkan kepada kita, untuk terus kita rasa cinta, rasa sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah perkara yang kita perlukan untuk menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari yang berkat ini, pada hari yang bersejarah ini? Marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita melaksanakan perintah-perintah Rasul dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Jadi barang siapa yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diganjarkan selawat tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, di mana Allah SWT telah berfirman, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, menyatakan bahawa Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang-orang Islam perlu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang terbaik yang diberikan oleh kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tanda kasih dan cinta kita kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, kita perlu ataupun bila kita ada masa peluang untuk pergi ke Mekah, untuk pergi ke Madinah, kita perlu menziarahi kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tetapi bila kita menziarahi, kita kena membaca doa-doa, kita kena membaca Al-Quran dan sebagainya. Jangan pula kita pergi bercakap kosong, bercakap yang tidak berfaedah dan sebagainya, yang tidak memberi manfaat kepada kita, kepada umat Islam itu sendiri. Dan yang seterusnya, kita perlu mengasihi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab-adab yang kita perlu laksanakan, yang mana kita ini cinta dan sayang kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang juga kepada para sahabat dan para tabi'in yang membawa sinar Islam kepada kita semua di zaman sekarang ini. Dan seterusnya, kita perlu beriltizam dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena laksanakan apa yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena lakukan perkara yang telah disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah kita umat Islam perlu menginsafi, perlu menghayati ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah kepada kita untuk kita beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah, pertamanya, seseorang yang mengasihi Rasulullah akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, sesiapa yang menjadikan Rasulullah itu contoh dan ikutan, mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan keredaan Allah di akhirat nanti. Yang ketiganya, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita mengamalkan sunnahnya, yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, melahirkan insan beradab sesama makhluk. Bila kita cinta kepada Rasul, bila kita sayang pada Rasul, bila kita beradab dengan Rasul, maka kita akan beradab dengan makhluk sesama kita. Jadi yang kelimanya, kita akan mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas jasa kita, di atas adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita mengamalkan adab-adab ini. Semoga kita ini akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, inilah sedikit sebanyak pesanan yang perlu saya highlightkan kepada tuan-tuan dan saudara untuk kita ingat, kita mengambil pedoman untuk kita rasa lebih sayang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.